कृष्ण आज त्रिविक्रम प्रभुंकर आउ एक भिन्न कविता जहा तांको अंचल पाई तांको गाँ पाई तांको जिला पाई ए माटीर पाई से किछि लिखिछंती जहा जय जवान जय किसान न्याय रे ए ढेंकानाल माटी रे केते वीर पुरुष जन्म नहीं छंती केते हजिगलणी तार हिसाब मध्य नहीं से ही पारंती पवित्र मोहन प्रधान ही पारंती सी कुलमणि प्रधान यही भली कि भी वीर वैष्णव पट्टनायक महेश चंद्र सुभाष सिंह यही अनेक ये ढेंकानाल माटी जन्म नहीं थिले से माने सब हजिगले हेले तांको वीरत्व तांको कर्मवीर ये माटीर ममता आज भी मध्य अछि तांको पाई कवि किछि लेखुछंती सेथि मध्यरु तांको गाँ पाखरे मुटा बोली गोटे गाँ स्वाधीनता संग्रामी कुलमणि प्रधान जे कि स्वर्गत तांको स्मृति रे गोटे कविता लिखिछंती एई ढेंकानाल माटी पाई गर्व आउ गौरव आनिछंती कवि जे एमिति केते वीर पुरुष जन्म नहीं थिले नेबे भी मध्य किंतु आज तांको माटी पाई से लिखिछंती केते सुंदर कविताटीए जदि ढेंकानाल जिला पाई किछि ममता आपण मानकर थाए ए कविताटी को सुनिले आपण माने जानि पारिबे आमे एबे पाठ करिबा आपण माने टिके श्रवण करंतु। स्वर्गत कुलमणि भाई को कवितार ना देइछंती कवि मरी नाह तुमे मरण जयी केते वर्ष तले जन्म तुमर केते वर्ष तले जन्म तुमर से कथा मु जानी नहीं मास बा मसीहा हिसाब रखिबा दरकार पड़ू नहीं जेणु तुमे कालजयी जेणु तुमे कालजयी जानिछि एतिकी मो गाँ पिपला जानिछि एतिकी मो गाँ पिपला खोक्सा पाखरे मोटा माटी रे तुमर जन्म करम भूई सारा राइजटा अनुशासनर नारे शोषण चली जेते बेले रंग महलर बाउंश राणीर नुपुरर ताले ताले एई आम ढेंकानाले कहि पारिबनी केउ कंसर अनीति विचार पाई कहि पारिबनी केउ कंसर अनीति विचार पाई पोकमाछी सब जीवन कुसुम लोड़ुथिला फटा भुई बेठी खटी खटी हेउथिला माटी मनीष माउंस हाड़ बेठी खटी खटी हेउथिला माटी मनीष माउंस हाड़ पाटी लेउटिले पिठी सहुथिला लाठिबा कोरोना माड़ कहिब जतन गड़ केते घन घटा से मरम फटा मोक साखी एका सेई केते घन घटा से मरम फटा मोक साखी एका सेई ता देहे रहिछि लुह लहुर इतिहास लेखा होई नरक जातना ठारू जेतेबेले दुख जाइछि बळी विश्वास एकोश ढेंकानालर परजा बांधिले मेली भारी जा हाथरू काच पिटी देई आगुआणी हेले थोके पोछीदेला सती मथारू सिंदूर पति लेउटिबा जाके सेतिकी बेले तुमे होइथिल तरुण अरुण बेसे अंधार मूलके आशार किरण बुणी देई गल शेषे तुमे सहिथिल अमड़ा बाटर जेतक विपद भरा आम सुख पाई बरी नहीं गल बेड़ी बंधन कारा माटी देह तुम माटी रे मिशिची होई जाइछि से लीन
କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ମିଳେ ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଭାବାବେଶେ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ ତୁମ ରୂପଟି ନାଚେ ନୟନେ, ଭାବାବେଶେ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ ରୂପଟି ନାଚେ ନୟନେ। ହଜିନି ସେ ରୂପ ହଜି ସେ ପାରେ ନା, ହଜିନି ସେ ରୂପ ହଜି ସେ ପାରେ ନା, ଲୁଚି ଅଛି ଅଭିମାନେ, ଲୁଚି ଅଛି ଅଭିମାନେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ହେଉଛି ବୀରମାଟି। ଏ ବୀରମାଟିର ବୀରମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଯାହା ହେଉ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ସେ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କବିତା ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳି କବିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କବିତା। ସେ ବୀରତ୍ୱ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଭରି ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଏ ମାଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା, ତାଙ୍କ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଏ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଜଣେ କବି ଖାଲି ଯେ କବିତା ଲେଖିବ ତାହା ବି ନୁହଁ, ଗୀତ ଲେଖିବ, ନାଟକ ଲେଖିବ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୈତିକ କବିତା, ଏଇଭଳି କି ବି ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ନବରସରେ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ କବିତା ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, କାହାକୁ ମୁଁ ହାତ ଠାରି ଡାକିବିନି, କାହାକୁ ମୁଁ ହାତ ଠାରି ଡାକିବିନି, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉ ନିଷ୍ଠୁର ବାଦଲକୁ ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି, ଯାଉ ତାର ଚଲାପଥେ ଯାଉ, ଯାଉ ତାର ଚଲାପଥେ ଯାଉ। ଫୁଟିଲା ଫୁଲର ଶୋଭା ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି, ଫୁଟିଲା ଫୁଲର ଶୋଭା ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି, ସିଏ ପଛେ ମୋତେ ଚାହିଁଥାଉ, ଅଳିର ମଧୁଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣିବିନି କେବେ ଆଉ, ମିଳନର ଗୀତି ସିଏ ଗାଉ, ମିଳନର ଗୀତି ସିଏ ଗାଉ। ବନ୍ଧନର ମାୟା ଜାଲେ ଆଉ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେବି ନାହିଁ, ବନ୍ଧନର ମାୟା ଜାଲେ ଆଉ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେବି ନାହିଁ, ଯିଏ ପଛେ ଯାହା ମୋତେ କହୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି ଆଗେଇ ଆଗକୁ, ପଛେ ଯିଏ ଯେତେ ଡାକୁଥାଉ, ପଛେ ଯିଏ ଯେତେ ଡାକୁଥାଉ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କବିତା। ଏଇଭଳି କି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେ ସେ କେତେ ଗୁଣବାନ। ସତରେ ଏଇଭଳି କବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁ ଏକ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଜାଣିଥାଇପାରେ, କିଏ କେତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ତାଙ୍କୁ କୁମୁଦ କବି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ବାର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନାଟକ ଲେଖ, କବିତା ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ କବିତା ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।